السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم أولياء التلاميذ، ومرحبا بكم أعزائي تلاميذ سنة الخامسة. اليوم سأشرح في تقديم l'explication de la phrase. C'est une règle générale. هذه أول رجل راح نديها لكم في je retiens. Donc نبداو على بركة الله. Voici un petit paragraphe ou bien un texte راح نقراوه. هزيتو من الكاي d'activité تاع 5e année. Voilà, la page 13, de la page 13. Voilà, نقراوه. Donc, la maîtresse punit Houssine. Il pousse ses camarades dans la cour. Sa maman rencontre la maîtresse. Le directeur prive Houssine de la visite du zoo. Donc j'explique. الأستاذة عاقبت حسين. هو يدفع بزملائه في الساحة. أمه التقت بالأستاذة. وأخيرا المدير منع حسين من زيارة حديقة الحيوانات. إذن ce texte il est composé de plusieurs phrases. La phrase, elle commence par un majuscule, se termine par un point. Elle commence par un majuscule, se termine par point. On va prendre la première phrase. La maîtresse punit Houssine. Elle commence par une majuscule et se termine par un point. إذن هذه الجملة الأولى، هذه الجملة الثانية، الجملة الثالثة والجملة الرابعة. كل جملة على حدة. إذن لها معنى وتتكون من عدة كلمات. تتكون من عدة كلمات منظمة ولها معنى. Par exemple, la maîtresse punit Houssine. إذن عدة كلمات. هذه الجملة تتكون من عدة كلمات، هي la maîtresse وبوني وحسين. لكن هذه الجملة عندها معنى، عندها un sens. La maîtresse punit حسين يعني الأستاذة تعاقب حسين. الجملة الثانية عندنا il pousse ses camarades dans la cour. إذن هو يدفع بزملائه في الساحة. إذن هذه الجملة تتكون من عدة كلمات وهي il pousse ses camarades dans la cour. إذن عدة كلمات. الجملة تتكون من عدة كلمات وتبدأ ب une majuscule et se termine par un point. ولها معنى. إذن elle a un sens. Donc le texte il est constitué de plusieurs phrases. Puis une phrase est un groupe de mots, de plusieurs mots, voilà, ordonnés et qui a un sens. Et puis la phrase, elle commence par une majuscule et se termine par un point. Donc, c'est la règle générale. Donc, qu'est-ce que je retiens ici? Donc, je retiens un texte est formé de plusieurs phrases. النص يتكون من عدة جمل. Une phrase est un groupe de mots ordonnés qui a un sens. إذن الجملة هي مجموعة من كلمات منظمة ولها معنى. La phrase commence par une majuscule et se termine par un point. إذن الجملة تبدأ بمجuscule وتنتهي بنقطة. هذه la règle الأولى التي يجب أن يعلمها التلميذ سنة الخامسة. J'espère راكم فهمتوها وأقول لكم سلام إلى une autre règle إن شاء الله.